la vie en mer est un danger, les microplastiques deviennent progressivement la menace la plus sérieuse pour la survie de ces animaux. Une étude réalisée en 2016 par la Fondation Ellen MacArthur et le cabinet de conseil McKinsey a révélé que d'ici 2050, la quantité de ces matériaux dans les océans sera écrasante. À ce rythme, les microparticules de polymères deviendront plus nombreuses que les êtres vivants eux-mêmes. C'est une menace invisible. Et après tout, que são ces microplastiques? O plástico é um grande problema que gera muito impacto ambiental na atualidade. E a degradação gera uma série de fragmentos de plástico menores que nós chamamos aí de microplásticos. C'est ainsi qu'ils configurent une menace invisible. Si les animaux marins ne peuvent pas les distinguer, les humains préfèrent faire semblant de ne pas les voir non plus. Son origine s'est faite de plusieurs manières. Ils peuvent être transportés par les courants d'eau et de vent provenant des vêtements, des produits cosmétiques et des fuites des plateformes pétrolières. Cette irresponsabilité est à l'origine de grands dangers pour la vie dans l'océan, au sein des chaînes alimentaires. Trata-se de uma transferência de energia alimentar desde sua origem pelos organismos autotróficos até aos organismos heterotróficos que são considerados consumidores. Em qualquer ecossistema, quando eu mexo na diversidade de determinada espécie, eu certamente estarei afetando uma outra espécie ligada a ela. Seja essa outra espécie um predador, seja ela a espécie que serve de alimento. Ainsi, une fois clarifiée l'importance de l'équilibre des populations marines et de la nature dans son ensemble, il est possible de comprendre comment le problème peut être amplifié. C'est là qu'intervient le concept de bioaccumulation. A bioacumulação é um processo no qual substâncias tóxicas liberadas no ambiente são assimiladas por organismos vivos. Exemplos dessas substâncias são os metais pesados, os organoclorados e os organofosforados, muito utilizados ainda na agricultura para o controle de espécies praga, assim como o cloreto de vinila, também utilizado na fabricação de plástico. L'hippocampe, par exemple, souffre beaucoup de ces processus car c'est un consommateur primaire et secondaire. En conséquence, son taux de mortalité n'a jamais été aussi élevé qu'aujourd'hui. Ao pensar o cavalo marinho contaminado por uma grande quantidade de microplástico no seu organismo, já que o cavalo marinho se alimenta, por exemplo, de plâncton, pequenos crustáceos, moluscos, e esta fonte alimentar pode também estar contaminada, este cavalo marinho pode apresentar uma bioacumulação nos seus tecidos. Isso pode ser prejudicial à saúde dele. Mais pourquoi la mort de ces animaux est-elle si inquiétante et quel est son rapport avec les microplastiques? O cavalo marinho é uma espécie muito interessante porque funcionam aí como bioindicadores, porque são espécies muito sensíveis a variações ambientais, sejam elas com relação à presença de substâncias, sejam elas de mudança de temperatura, mudança do clima. Se a gente trabalhar no sentido de observar a quantidade de cavalos marinhos encontrados num determinado tempo, num determinado lugar, no ambiente marinho, e com o passar do tempo observa-se que está diminuindo o número de indivíduos desta população, isto pode sugerir que aquele ambiente está altamente poluído. Então, é como se ele tivesse sinalizado que este ambiente pede um socorro. L'hippocampe n'est qu'un cas parmi des millions de cas existants. Comment gérer la situation maintenant qu'elle est à un niveau si avancé? Nós precisamos ser consumidores mais conscientes para que nós façamos escolhas mais conscientes que minimizem os nossos impactos sobre o meio ambiente. Um exemplo disso é escolher produtos alternativos que não utilizem desses compostos no seu processo produtivo, minimizando aí os impactos sobre o ambiente. O processo de educação ambiental, que está muito ligado ao consumo consciente, à reciclagem, aos 5R, é importantíssimo nesse processo de conscientização. Além disso, o desenvolvimento de novas tecnologias é fundamental. De cette façon, avec l'effort collectif pour réduire l'utilisation des plastiques au quotidien, nous pouvons construire un avenir dans lequel cette situation est inversée. L'hippocampe doit être pour nous un symbole de lutte et de résistance contre cette menace pour la vie.